चलिए। रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 রেলের ভাঙনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যবসায়ী এক হও এক হও এক হও রেলের ভাঙনীতির বিরুদ্ধে সমস্ত ব্যবসায়ী এক হও এক হও এক হও রেলের উন্নয়নের নাম করে ব্যবসায়ীদের বুকের উপর চালানো চলবে না চলবে না চলবে না রেলের উন্নয়নের নাম করে ব্যবসায়ীদের বুকের উপর চালানো বন্ধ করো বন্ধ করো বন্ধ করো পুনর্বাসন দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে দিতে হবে দিতে হবে পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ ছাড়া উচ্ছেদ অভিযান মানছি না মানব না মানছি না মানব না পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণের দাবিতে অ্যাসোসিয়েশন লড়ছে 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 লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই লড়াই 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 চাই লড়াই করে বাঁচতে চাই रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 रेल के द्वारा तोड़फोड़ के विरुद्ध में सही व्यापारी एक हो एक हो एक हो रेल के द्वारा तोड़फोड़ के विरुद्ध में सभी व्यापारी एक हो एक हो एक हो रेल के विकास के नाम पर व्यापारियों के सीने पर वो चलाना नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा रेल के विकास के नाम पर व्यापारियों के सीने पर वो चलाना बंद करो बंद करो बंद करो पुनर्वासन देना होगा देना होगा देना होगा क्षतिपूरण देना होगा देना होगा देना होगा सही मुआवजा देना होगा देना होगा देना होगा सभी व्यापारियों को पुनर्वासन देना होगा देना होगा देना होगा सभी व्यापारियों को दुकान के बदले दुकान देना होगा देना होगा देना होगा हम व्यापारी दुकान लिए बगैर अपनी दुकान नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 रेल पार्टी एसोसिएशन यूनियन जिंदाबाद 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 রেল পার্ক ট্রেগার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ধর্ণা মঞ্চে আজ যে ধর্ণা প্রদর্শন চলছে তার আজ 547 দিন। এই 547 দিন ধরে রেলপার অঞ্চলের সমস্ত ব্যবসায়ী নিজের দোকান কর্মপাট বন্ধ রেখে ঠিক নিয়মিত সময় মতো ধর্ণা প্রদর্শন চালিয়ে যাচ্ছে। ওনাদের যা বিক্ষোভ আছে এই বিক্ষোভটাকে আমরা এই সোশ্যাল মিডিয়ামের মাধ্যমে আপনাদের কাছে পৌঁছে দিতে চাই।